Sjećam se svega. To je ono što ljudi ne razumiju kada te netko ostavi nakon 33 godine braka. Ne zaboravljaš. Svaki detalj ostaje urezan u memoriji kao da je tek jučer bilo, čak i nakon 5 godina. Ponekad bih voljela zaboraviti, ali mozak ne funkcionira tako. Naročito ne kada te netko izdao na način na koji me je Marko izdao. Bio je petak, 21. listopada. Sjećam se jer sam toga jutra otišla na tržnicu u Dolac, kao što sam radila svaki petak posljednjih 30 godina. Kupila sam svježe jabuke za štrudlu koju je Marko volio, paket svježeg sira od gospođe Ane s njezina štanda i svježe rajčice koje su još uvijek mirisale na zemlju i sunce. Bile su to posljednje jesenske rajčice, rekla mi je Ana. I trebala sam ih cijenit. Cijenila sam ih. Uvijek sam cijenila stvari. To je bila moja priroda. Kada sam se vratila kući u naš stan na Gornjem gradu, Marko je sjedio za kuhinskim stolom. To me iznenadilo jer je obično u to vrijeme bio na poslu u knjigovodstvenoj tvrtki gdje je radio već 25 godina. Imao je nekakav izraz na licu koji nisam mogla odmah prepoznati. Sada znam da je to bila srdžba. Ne, možda nije bila srdžba. Možda je to bila olakšanje? Kao da je konačno spreman učiniti nešto što je planirao dugo vremena. Moram ti nešto reći, Vesna, rekao je, a njegov glas zvučao čudno, formalno. Kao da razgovara s klijentom, ne sa ženom s kojom je podijelio više od pola života. Spustila sam torbe na radnu površinu. Rajčice su se smiješno otkotrljale, jedna je pala na pod. Nisam je pokupila, samo sam ga gledala. Odlazim, nastavio je. Odlazim s Jelenom. Jelena. Naravno da se zvala Jelena. Mlađa kolegica iz njegovog ureda. Vidjela sam je jednom na božićnoj zabavi tvrtke prije 2 godine. Bila je drugačija od mene. Mlađa, naravno. 36 godina. Dugokosa. Vitka. Živahna. Nosila je crvenu haljinu koja je bila presjeka i pretjesna, rekla bih tada. Ali sada razumijem da je jednostavno bila lijepa. I da je Marko to primijetio. Koliko dugo? To je bilo jedino što sam uspjela pitati. Moj glas zvučao mi je strano, kao da dolazi iz nekog udaljenog mjesta. 1,5 godine. 1,5 godine. 18 mjeseci. 548 dana tijekom kojih sam kuhala njegove obroke, prala njegovu odjeću, pitala ga kako mu je prošao dan, smijala se njegovim šalama, dijelila krevet s njim. 548 dana laži. Želim biti sretan, Vesna. Zaslužujem biti sretan. Zaslužujem. Ta riječ me pogodila više od svega ostalog. Kao da ja nisam zaslužila ništa. Kao da sam ja bila samo. Što? Prepreka njegovoj sreći? Stara žena koja ga je zadržavala? Možda biste očekivali da sam plakala ili vikala. Nisam. Samo sam stajala tamo, u svojoj kuhinji s pogledom na zagrebačke krovove koje sam gledala svako jutro 33 godine i osjetila kako se nešto u meni stišava. Kao da je netko ugasio svjetlo koje sam ni znala da gori. Naša djeca su odrasla, Vesna. Ivan ima 31 godinu, živi u Njemačkoj. Petra je udata, ima svoje probleme. Neće ih previše pogoditi. Lagao je. Naravno. Petra je bila razorena. Ivan nije razgovarao s njim mjesecima. Ali Marko je želio vjerovati da to nije važno, pa je tako i govorio. To je ono što sam kasnije naučila o muškarcima poput Marka. Oni stvaraju vlastitu verziju stvarnosti, kako bi opravdali svoje postupke. Kada odlaziš? Već sam iznio svoje stvari. Jelena me čeka. Naravno da ga je čekala. Vjerojatno u nekom lijepom novom stanu koji su zajedno našli. Možda u Novom Zagrebu s modernim namještajem i velikim prozorima. Možda su već birali zavjese. Možda su razgovarali o djeci koja će imati, iako je on već imao 2 djece koja su ga trebala. Pogledao me je posljednji put, kao da čeka neku vrstu dopuštenja ili oproštaja. Nisam mu dala ni jedno ni drugo. Samo sam stajala tamo dok je izašao kroz vrata našeg stana, mog stana, i zatvorio ih iza sebe vrlo tiho,
kao da je i dalje pokušavao biti pristojan. Rajčica je još uvijek bila na podu. Pošla sam je pokupiti, ali sam se nekako našla kako sjedim na hladnim pločicama kuhinjskog poda, držeći je u ruci. Mirisala je tako dobro, tako životno. I shvatila sam da plačem, konačno, ali ne zato što me Marko ostavio. Plakala sam zato što sam provela Triton i 3 godine s nekim tko me je smatrao preprekom vlastitoj sreći. I nisam to primijetila. Ta prva noć bila je najgora. Ležala sam u našem krevetu, mom krevetu, i mogla osjetiti prazninu s njegove strane. Opterećujuću prazninu. Telefon je zvonio više puta. Petra, pretpostavila sam. Ali nisam mogla razgovarati. Nisam imala riječi. Razmišljala sam o svim godinama. Kako sam upoznala Marka kada sam imala 25 godina, on 27. Bio je ljubazan, ambiciozan, imao je planove. Htio je biti knjigovođa, možda jednog dana otvoriti vlastitu tvrtku. Ja sam radila kao administrativna asistentica u javnoj školi, ništa posebno, ali bilo je stabilno. Vjenčali smo se nakon 1 godinu dana, brzo, jer sam bila trudna s Ivanom. To nije bio skandal, ali su moji roditelji želeli vjenčanje prije nego što se pokaže. Sjećam se svoje vjenčanice. Bila je jednostavna, bijela, s čipkom na rukavima. Mama ju je šila sama. Nisam imala iluzije o bajkovitom životu, ali sam mislila da ćemo biti tim. Mislila sam da znači nešto. Marko je radio dugo. Uvijek. To sam poštovala. Vjerovala sam da gradi budućnost za nas, za djecu. Preuzela sam svu brigu o kući, što je bilo normalno za žene moje generacije. Kuhala sam, čistila, brinula se za djecu kada su bili bolesni, išla na roditeljske sastanke, organizirala rođendane. On je bio umoran kada bi došao kući, pa nisam htjela ga opterećivati sitnicama. Sitnicama. Tako sam nazvala svoj život. Sitnice. Kada je Ivan otišao studirati u Njemačku, osjećala sam se ponosno, ali i prazno. Petra se udala sa svoja 24 godine za Tomislava, pristojnog mladića koji radi u banci. Imali su lijep stan u Črnomercu, nedaleko od nas. Imala sam unučad za koju sam se nadala, ali Petra je bila zauzeta svojom karijerom, a dijete još nije pravo vrijeme, kako je stalno govorila. Shvatila sam, tamo na podu, da sam posljednjih 5 godina prije nego što me je Marko ostavio već bila sama. Samo nisam to znala. Ili nisam željela znati. Drugi dan, Petra je došla. Našla me je još uvijek u pidžami, što me je posramilo jer sam uvijek bila osoba koja se oblači čim ustane. Ali što je bilo bitno? Mama, moraš jesti, rekla je, donijevši sa sobom kese s hranom. Kupila je gotova jela iz supermarketa, što mi je bilo čudno jer sam uvijek kuhala. Ali bila je ljubazna, brigu je pokazivala na način na koji je znala. Gdje će živjeti? Pitala sam je. Tko? Tvoj otac i ona. Petra je izgledala neugodno. Mama, ne znam jesam li ja osoba koja ti to treba reći. Reci mi. Oni su kupili stan. Zajedno. U Dubravi, u onoj novoj zgradi. Tata je izvadio kredit. Kredit. Marko, koji je uvijek bio oprezan s novcem, koji mi je govorio da ne možemo sebi priuštiti novi tepih za dnevnu sobu jer moramo štedeti za mirovinu, izvadio je kredit za stan s drugom ženom. Je li on? Nisam znala kako pitati. Je li on ostavio novac za te? Za nas? Tata kaže da će plaćati alimentaciju. Alimentaciju. Kao da sam dijete, a ne žena koja je s njim bila Triton i 3 godine. Ispalo je da naš stan za koji sam mislila da je naš, bio je zapravo u Markovom vlasništvu. Kada smo ga kupovali prije 30 godina, kredite su uglavnom davali muškarcima, pa je on bio onaj čije je ime bilo na vlasničkoj listi. Ja nisam radila u to vrijeme jer je Petra bila beba. Ivan je imao 4 godine i bilo je logično da ostanem kući. Logično. Advokat kojeg je Petra preporučila objasnio mi je sve vrlo strpljivo,
kao da sam dijete ili osoba s ograničenim kapacitetom razumijevanja. U Hrvatskoj, rekao je, bračna imovina se dijeli. Ali ovo je bila situacija što me je učinilo. Kako je to rekao? Ranjivom. Marko je mogao tražiti prodaju stana i podjelu novca. Ili mogao je tražiti da plaćam najam za ostanak. Ili najgore, mogao je jednostavno prisiliti prodaju. Ali ja nemam gdje ići, rekla sam, a glas mi se slomio na način koji me posramio. Trebate se dogovoriti, rekao je advokat. Možda on kupi vaš dio, možda vi kupite njegov, možda prodajete i dijelite. Ovisi. Ovisi. Čitav moj život je postao ovisi. Marko nije bio okrutan, što je bilo najgore. Bio je administrativan. Poslao mi je e-mail s prijedlogom. On će mi plaćati određeni iznos mjesečno, triton i 5.000 kuna. Tada još nismo prešli na eure potpuno u mislima, što je bio zapravo sasvim pošten iznos. U zamjenu ja ću mu dopustiti da zadrži stan. To nije dovoljno, rekla mi je Petra. Tata morate bolje tretirati. Ali nisam htjela se boriti. Bila sam umorna i nisam vjerovala da imam ikakvu moć. Pa sam potpisala. Potpisala sam dokumente koje je Markov advokat pripremio. I na taj način sam se odrekla svog doma za triton i 5.000 kuna mjesečno. Advokat je bio zadovoljan. Marko je bio zadovoljan. Ja sam bila ništa. Prazna. Petra me je natjerala da se uselinim kod nje i Tomislava dok ne nađem nešto. Ali ja nisam tražila. Ležala sam u njihovoj gostinskoj sobi dan za danom, slušajući kako oni žive svoj život iza tankih zidova, osjećajući se kao teret koji jesam. Mama, trebaš izaći, govorila bi mi Petra. Trebaš naći hobi, možda pridružiti se nekoj grupi. Grupa. Kao da će grupa žena koje rade keramiku ili pletene šalove popraviti činjenicu da sam provela triton i 3 godine gradući život koji se raspao u jednom jutru. Mjesec dana, nakon što je Marko otišao, Petra me je natjerala da odem s njom na kavu u jedan mali kafić na Tkalčićevoj. Nisam htjela, ali bila sam ljubazna prema mojoj kćeri, pa sam pristala. Kafić se zvao Kod Ane i bio je ugodan. Mali, samo 5 stolova, drvenim pločama na zidovima i mirisom svježe kave. Vlasnica, Ana, drugačija od Ane Stržnice, bila je žena oko 50 godina s kratkom sjedom kosom i toplim osmijehom. Prvi put ovdje? Pitala je. Da, rekao sam. Iako nisam bila sigurna zašto je to bilo bitno. Onda morate probati naš domaći kolač. Sama ga pečem svako jutro. Kolač je bio fantastičan. Orahnjača, ali s nečim dodatnim. Možda malo ruma, možda nešto drugo. Pitala sam je, što me je iznenadilo, jer obično nisam osoba koja započinje razgovore. Tajna je u mljevenju oraha, rekla je Ana, naslanjajući se na naš stol s tkaninom za čišćenje u ruci. Većina ljudi ih melje presuho. Morate ostaviti malo vlage. I malo kave, zrno 2 u masi, to pojačava okus. Razgovarale smo 20 minuta. O kolačima, o receptima, o tome kako je Ana naučila pečenje od svoje bake. Bila je prva prava konverzacija koju sam imala nakon što me Marko ostavio. Dok smo odlazile, Petra me je pogledala čudno. Mama, nisam te vidjela da se smiješ od onoga što se dogodilo. Nisam ni primijetila da sam se smijala. Tu noć nisam mogla spavati. Razmišljala sam o Ani, o njenom kafiću, o tome koliko je bila ponosna na svoj kolač. Razmišljala sam o tome kako je stvorila nešto svoje. Nešto što joj nitko ne može oduzeti. I onda sam počela računati. 3 ton i 5.000 kuna mjesečno bilo je 440.000 kuna godišnje. Imala sam neke ušteđevine, ne puno, oko 50.000 kuna koje sam uspjela sakriti od Marka kroz godine. Sitnice koje sam štedjela ovdje i tamo. Što ako bih? Ne, to je bila luda ideja. Ali što ako bih? Trebalo mi je 3 mjeseca da konačno razgovaram s Petrom o tome. Hoću otvoriti kafić, rekla sam joj jedne večeri dok je kuhala večeru. Što?
Kafić. Hoću otvoriti kafić. Petra me je gledala kao da sam izgubila razum. Mama, ti nikada nisi radila u ugostiteljstvu. Nemaš iskustva, nemaš novac. To je rizično. Rizično. Cijeli moj život bio je siguran, oprezan, bez rizika. I što sam dobila? Prazninu. Imam neke novce. I mogu uzeti kredit. I želim to učiniti. Ali mama... Petra... Moj glas je bio čvršći nego što sam planirala. Želim to učiniti. Moram to učiniti. Razumiješ? Možda je vidjela nešto u mojim očima. Neki osjećaj determinacije koji čak ni ja nisam bila sigurna da posjedujem. Ili možda je samo bila umorna od borbe sa mnom. U svakom slučaju, kimnula je. U redu. Kako ti mogu pomoći? Sljedećih 6 mjeseci bilo je kaos kontroliranog ludila. Našla sam mali prostor u gornjem gradu, nedaleko od tržnice Dolac. Bio je prljav, star, ali imao je dušu. Veliki prozori gledali su na stari dio grada. Strop je bio visok s drvenim gredama, a u zraku se osjećao mir iz povijesti. Kredit koji sam dobila bio je manji nego što sam se nadala. Bankar, muškarac oko 30 godina koji me je tretirao s neugodnom mješavinom sažaljenja i sumnje, objasnio mi je vrlo pažljivo da u mojim godinama, 61, i s mojom kreditnom povijesti, nikakva, oni ne mogu odobriti puno. Razumijete, gospođo Horvat, vi niste radili posljednjih 30 godina. Nemate prihod osim alimentacije. Alimentacije. Ta riječ me pratila poput sjenke. Uzela sam što sam mogla dobiti i dodala svoju ušteđevinu. Petra i Tomislav mi je posudili nešto, iako sam rekla da neću. Ivan je poslao novac iz Njemačke, što me je rasplakalo jer nismo bili bliski otkako je otišao. S tim novcem počela sam. Najprije čišćenje. Petra, Tomislav, čak i neki prijatelji iz susjedstva, ljudi koje nisam ni dobro poznavala, došli su pomoći. Strugali smo stare tapete, farbali zidove u toplu krem boju, popravljali dotrajale stolove koje sam kupila iz druge ruke. Tomislav me je naučio osnovne računovodstvene stvari. Kako voditi knjige, kako računati troškove, kako postaviti cijene. Bio je iznenaujuće strpljiv sa mnom, kao da je želio nadoknaditi ono što je njegov punac učinio. Ana iz Kod Ane postala je nešto poput mentorice. Pokazala mi je svoje dobavljače, objasnila mi tajne dobro kafa, naučila me kako prepoznati svježe sastojke. Nije morala to učiniti. Mogla me je vidjeti kao konkurenciju. Ali umjesto toga bila je velikodušna. Ima dovoljno mjesta za sve nas, rekla bi mi. A osim toga, mi žene moramo držati zajedno. Žene. Nikada nisam razmišljala o sebi na taj način, kao dio nečega većeg. Odlučila sam se za kolače i domaća jela, nešto što sam znala dobro. Nisu bili moderni ili fancy, ali bili su autentični. Štrudle, orahnjače, kremšnite koje sam naučila od svoje majke, punjene paprike, sarme koje sam kuhala svaki nedjelju za Marka i djecu. Marko. Nisam razmišljala o njemu često u tim mjesecima priprema, ili barem sam si tako govorila. Ali bio je tu, u pozadini svake odluke. Svaki put kada bih nešto uspjela, kada bih naučila kako koristiti profesionalni aparat za kavu, kada bih savladala online sustav za naručivanje, kada bih uspješno pregovarala s dobavljačem, osjetila bih mali trijumf. Ne nad njim, točno, već nad starom verzijom sebe koja je mislila da to ne može. Kafić sam nazvala Vesna. Jednostavno. Moje ime. Moja stvar. Otvaranje je bilo skromno. Oko 20 ljudi. Petra, Tomislav, Ivan, koji je došao iz Njemačke, Ana i njeni prijatelji, neki susjedi. Stajala sam iza šanka u svojoj novoj pregači, svjetloplava, kupljena posebno za tu priliku, i osjetila nešto što nisam osjetila dugo vremena. Ponos. Prvi tjedni bili su teški. Nisam imala puno kupaca. Ponekad bih sjedila satima čekajući da netko uđe. Vodila sam pažljive knjige, računajući svaki outflow kunu, pitajući se jesam li napravila užasnu grešku. Ali polako, ljudi su počeli dolaziti.
Prvi su bili radoznali susjedi. Onda turisti koji su lutali gornjim gradom i naišli na moje prozore. Onda lokalni ljudi koji su čuli preporuke. Moj specijal, jelo dana koje bih pripremala svako jutro, postao je popularan. Radila sam tradicionalna hrvatska jela koja su ljudi zaboravili u eri brze hrane. Pasutice, gregada, brudet kada bih mogla naći svježu ribu. Ništa fancy, samo autentično. Jedan stalni gost, profesor s bližnjeg sveučilišta, rekao mi je jednom: znate, Vesna, ovo me podsjeća na ono što bi moja baka kuhala. Ne mogu naći ovakvu hranu nigdje drugdje u Zagrebu. To je bio kompliment koji mi je značio više nego što je on mogao znati. 6 mjeseci nakon otvaranja, kafić je postao profitabilan. Ne pretjerano, jedva sam pokrivala troškove i imala dovoljno za sebe, ali bio je održiv. Moj, i bio je moj. Bila je kasna jesen kada sam je prvi put vidjela. Jelenu. Bio je utorak, spori dan. Imala sam samo 2 stola zauzeta, par turista i stariji gospodin koji je dolazio svaki utorak čitati novine. Čula sam kako se vrata otvaraju i automatski sam se okrenula s osmijehom. Prepoznala sam je odmah, iako je bilo 5 godina. Još uvijek lijepa, ali drugačija. Tanja možda. Umorna. U očima je bilo nešto što nije bilo na onoj božićnoj zabavi. Neki teret. Naš pogled se susreo. Vidjela sam kako joj lice blijedi. Ja. Oprosti, rekla je, okrećući se ka vratima. Čekaj, rekla sam, i glas mi je bio čvršći nego što sam osjećala. Što želiš? Okrenula se natrag, nesigurna. Nisam znala da je ovo. Nisam znala da je tvoje. Sad znaš. Što želiš? Samo kavu, ako je u redu. Trebala sam joj reći da ode. Trebala sam je izbaciti. Ali nešto me je zadržalo. Možda radoznalost, možda osjećaj moći koji sam imala stojeci u svom prostoru, svojoj domeni. Sjedni. Napravila sam joj kavu. Dobru kavu, što me nervozno, jer dio mene je želio da bude loša, da joj pokažem neku vrstu sitnog osvete. Ali moj profesionalni ponos nije to dopustio. Postavila sam šalicu pred nju. Nije me gledala u oči. Hvala, šaputala je. Mogla sam otići. Trebala sam otići. Ali umjesto toga, našla sam se kako sjedam preko puta nje. Zašto si došla ovdje? Pitala sam. Slučajno. Ja. Lutam Zagrebom. Tražim. Zastala je. Tražiš što? Napokon me je pogledala. Njene oči bile su crvene. Posao. To me je zbunilo. Posao? Marko. Marko je ostavio i mene, rekla je. I njen glas je bio pun gorčine. Prije 6 mjeseci. Za drugu mladu ženu iz ureda. Ženu od 30 godina. Pokazalo se da imam rok trajanja. Trebala sam osjetiti zadovoljstvo. Trebala sam osjetiti da je karma djelovala, da je pravda učinjena. Ali ono što sam osjetila bilo je nešto drugačije, nešto kompleksnije. I stan? Prodao ga je. Kredit je bio na njegovo ime. Uzeo je novac i nestao. Poslao mi je e-mail kao tebi. Isti e-mail, vjerovatno. E-mail. Naravno. Nemam nikoga, nastavila je Jelena, a glas joj se slomio. Moji roditelji umrli su. Imam sestru, ali ona živi u Americi, ne razgovaramo. Prijatelje sam izgubila kada sam bila s Markom. I sada nemam gdje ići, nemam novca, nemam. Plakala je. Tamo, u mom kafiću, žena zbog koje mi je muž otišao, plakala je. Trebala sam osjetiti trijumf. Ali osjetila sam samo i umor. Umor od cijelih priče, od cijelih emocija, od trajanja svega toga. Zašto bi ja zaposlila tebe? Pitala sam, a moj glas je bio ravan. Ne znam. Ne bi trebala. Samo sam. Vidjela znak da tražiš pomoć i pomislila. Pogledala je na prozor gdje sam stavila malu naljepnicu potrebna pomoć. Petra me je nagovorila da to učinim jer posao je rastao i ja sam bila iscrpljena. Bio je istina da mi je trebala pomoć. Sama sam radila svaki dan od 5 ujutro do 9 uvečer. Petra je pomagala kada je mogla,
ali imala je svoj posao. Trebala mi je netko pouzdan, netko tko bi mogao kuhati, služiti, čistiti. Ali zaposliti Jelenu, ženu zbog koje mi je rasao raspao? Moram razmisliti, rekla sam konačno. Ostavi mi broj. Napisala ga je drhtavom rukom na salveti. Uzela je svoju kavu, netaknuta, i otišla bez riječi više. Tu noć nisam spavala. Razmišljala sam o Marku, o Jeleni, o sebi. Razmišljala sam o pravdi, osveti, oprostu. Razmišljala sam o tome što te riječi zapravo znače. Petra je bila jasna kada sam joj rekla sljedećeg dana. Apsolutno ne, mama, to je ludo. Ova žena ti je uništila život. Marko mi je uništio život. Ispravila sam je. Jelena je bila samo alat koji je on koristio. Ali mama... Petra, razumiješ li koliko je teško naći dobru radnicu? Nekoga tko zna kuhati, tko je pouzdan, tko će raditi za plaću koju mogu priuštiti. Bilo koja druga osoba. Doslovno bilo tko drugi. Ali to nije bilo istina. Intervjuirala sam 6 osoba u posljednja 2 tjedna. 3 nije se pojavilo na drugi intervju. 2 je tražilo plaću koju nisam mogla platiti. 1 je bio nesposoban. Zapalio je vodu kada sam ga testirala s jednostavnim zadatkom. I bilo je nešto više. Nešto što nisam mogla objasniti Petri ili ikome drugom. Želela sam. Ne, trebala sam ga vidjeti Jelenu onakvu kakva je sada. Slomljenu kao što sam bila ja. Potrebnu kao što sam bila ja. I htjela sam. Što? Pobijediti. Pokazati joj da sam preživjela. Ili možda naučiti nešto o samoj Markovoj prirodi. Nazvala sam je tjedan dana kasnije. Posao je tvoj, rekla sam kada je javila. Ako ga još želiš. Tišina na drugoj strani. Ja. Njen glas se slomio. Zašto? Ne pitaj. Samo dođi sutra u 6 ujutro. Bit će probno razdoblje od mjesec dana. Ako ne radiš dobro, ostat ćeš bez posla. Razumjela si. Razumjela sam. Hvala ti, Vesna. Ne znaš što ovo znači. Vidjet ćemo, rekla sam i prekinula poziv. Prvi dan s Jelenom bio je neugodčan. Dolazila je tačno u 6, kao što sam rekla, odjevena u simple crne hlače i bijelu košulju. Nisam ju pogledala u oči dok sam joj objasnila rutinu. Kuhinja mora biti čista. Uvijek. Sastojci se drže ovdje. Recepti su u ovoj knjizi. Ali očekujem da naučiš napamet. Klijente služiš s osmijehom, čak i kada su nepristojni. Nikada ne razgovaramo o privatnim stvarima dok radimo. Razumiješ? Razumijem. Naredila sam joj da napravi sarmu, test koji sam dala svakome. Sarma je jednostavna, ali otkriva puno. Morate biti strpljivi, precizan, brižljivi. Ne možete požuriti sarmu. Gledala sam je dok radi. Njene ruke su bile sigurne, pokreno wedgeable. Čistila je rebraca kupusa s iskustvom. Rolovala začin perfect. Tko te je naučio? Pitala sam, iznenađena. Moja baka. Podignila me je nakon što su roditelji umrli kada sam imala 9 godina. Nisam očekivala to. Nisam očekivala niš privately o njoj. Izvini, rekla sam automatically. Bilo je davno. Ali po načinu na koji je to rekla, brzo. Odbacujući, znala sam da nije davno. Neke patnjene stare. Sarme su bile odlične. Možda čak bolje od mojih, iako to nikad ne bih priznala naglas. U redu, rekla sam. Možeš ostati. Prvi tjedan, jedva smo razgovarali. Ja bih davala naloge, ona bi ih izvršavala. Efikasno, tiho, bez pitanja. Klijenti su je voljeli. Bila je ljubazna. Osmijeh koji je djelovao iskren čak i kada sam znala da mora biti naporno. Starac koji je dolazio utorkom, gospodin Jurić, pitao me je jednog dana. Nova radnica? Da. Dobra je, ljubazna. Podsjeća me na moju pokojnu ženu, uvijek nasmijana. Htjela sam reći da je ta nasmiješenost lažna, da Jelena nema razloga osmijehati se. Ali onda sam realizirala, nisam li i ja cijeli život osmijehala se kada sam bila tužna? Nije li to ono što smo naučile, mi žene moje generacije? Osmijehujte se. Budite ljubazne.
Ne opterećujte druge svojom boli. Kraj drugog tjedna Jelena je počela dolaziti ranije. 15 minuta, zatim pola sata. Nije morala. Nisam je plaćala za to vrijeme. Ali dolazila bi i počela preparations prije nego što sam je pitala. Zašto dolaziš rano? Pitala sam je napokon. Pogledala me je iznenajena. Nemam razlog da ne dođem. Moj stan je... Zastala. Tvoj stan je što? Mali, hladčan, sam. Ovdje je bolje. Ovdje je bolje. Moj kafić, mjesto koje sam izgradila od ničega, bio je bolje nego njen dom. Bilo je nečega patetik u tome, ali također nečeg. Što? Komplimentarnočno? 3. tjedan dogodio se incident. Bio je petak, prometni dan. Puni kafić, svi stolovi zauzeti. Ja sam bila na šanku, Jelena je služila. Muškarac sa sredinje stolica, pijani turist, kasnije sam saznala, rekao je nešto Jeleni. Nisam čula točno što, ali vidjela sam kako joj se lice skamenilo. Izvinite gospodine, to nije prikladno, rekla je mirno. E pa, nije ni prikladno biti tako lijepa i ne želeti malo zabave, rekao je hvatajući je za ruku. Jelena je pokušala povući ruku, ali on je držao čvrsto. I onda sam vidjela nešto na njenom licu. Ne ljutnju, već strah. Pravi, dubok strah. Prije nego što sam razmišljala, bila sam tamo. Pustite je, rekla sam, a moj glas bio je kao led. Ah, dolazi i baka u odbranu. Uzela sam his šalicu kafe, još punu, još vruću, i držala je iznad njegovog krila. Pustite je sada, ili ćete imati vrlo neugodno iskustvo. Možda je bilo nešto u mojim očima. Možda jednostavno nije želio postati opržen. U svakom slučaju, pustio je Jelenu. Luda baba, mrmljao je, bacajući novce na stol i odlazeći. Jelena je drhala. Hvala ti, šaputala je. To nije ništa, takvi ljudi. Oni ne zaslužuju pristojnost. Ne, rekla je, gledajući me direktno po prvi put od kada je počela raditi. Nije to, hvala ti što si. Što si me zaštitila. Niko to nije učinio dugo vremena. Nešto u tome kako je to rekla, tako jednostavno, tako iskreno, probilo je kroz zid koji sam gradila. Kaficu ću ti napraviti, rekla sam. Pravu, dobru kafu. Ne onu koja serve klijentima. Sjedele smo zajedno u kuhinji nakon što su svi klijenti otišli. Bilo je kasno, već 9 uveče. Petra je često prekorila me što tako dugo radim, ali nisam imala kući da žurim. Živjela sam sada u malom stanu iza kafića, jednosoban, jednostavan, ali moj. Koliko dugo ste bili zajedno? Pitala sam je. Nisam planirala pitati. Riječi su jednostavno izašle. Jelena me je pogledala s kafom u rukama. Marko i ja? Kimnula sam. 2 godine. Officially, mislim. Potajno možda malo duže. A zašto? Zašto sam bila s njim? Smijala se, ali bez humora. To je glupo pitanje kad doista razmislim o tome. Mislila sam. Mislila sam da me voli. Mislila sam da ću imati budućnost. Bio je stariji, stabilan, delio je plans. Ja sam imala 12 godina s lošim izborima iza sebe, loši momci, loši poslovi. Marko je djelovao drugačije. Bio je oženjen. Bio je. I to sam znala. Rekao mi je da više ne voli svoju ženu, da su zajedno samo iz navike. Rekao mi je da mu daju životaniš exciting, da je osjećao kao da umire u tom braku. Umire. U našem braku gdje sam mu kuhala, čistila, brinula se za his djecu, slušala ga kada se žalio nakon napornog dana. Gdje sam bila? Što? Nevidljiva? I ja sam mu vjerovala, nastavila je Jelena. Sva ta klasična sranja, oprosti na jeziku, sve ono što women uvijek vjeruju. Ona me ne razumije. Ti si drugačija. S tobom sam pravi ja. Čak sam mislila da je hrabar što me je izabrao, što je napustio. Zastala, shvatajući što govori. Što je napustio his staru, dosadnu ženu za nekoga mladog i exciting. Nisam to htjela reći na taj način. Ali tako je si mislila. Da, priznala je tiho. Tada jesam.
Mislila sam da sam posebna. Mislila sam da je naša ljubav dovoljno jaka da opravda. Sve. I onda sam shvatila da nisam bila posebna. Samo sam bila mlađa. I kada sam prestala biti dovoljno mlada, našao je neku još mlađu. Obrazac se ponovio. Samo što sam ovaj put ja bila na tvojoj strani jednadžbe. Bilo je nečega iskrenog u načinu na koji je to rekla. Bez samo sažaljenja, samo stating činjenice. Koliko mlada? Pitala sam. 30. Sandra. Radi u istom uredu, naravno. Marko Haas tip, čini se. I ostavio te je na isti način? E-mail. Bukvalno copy-paste, mislim. Želim biti sretan. Zaslužujem biti sretan. Iste jebene riječi. Nismo ništa rekle neko vrijeme. Pile smo kafu. Slušale zvukove grada kroz prozore. Daleke sirene. Povremene glasove prolaznika. Tramvaje. Zašto me zaposliš? Pitala je napokon. Stvarno zašto? Ako bi ja bila na tvojoj poziciji, bacila bih me na ulicu. Razmišljala sam o tome. Zašto zaista? Osveta. Da bih je vidjela uniženom. Da bih pokazala da sam jača ili nešto kompleksnije. Ne znam, priznala sam napokon. Možda because sam wanted razumjeti. Ili maybe jer sam shvatila da nisi bila pravi problem. Marko je bio problem. A možda. Zastala sam. Možda? Možda. Jer obje smo bile njegove žrtve. Samo na different načine. U different vremena. Jelena me je gledala s nečim what bih possible mogla nazvati olakšanjem. Ili maybe grateful. Nikada na to nisam gledala na taj način. Niti ja. Do sada. Nešto se promijenilo te noći. Ne bih rekla da smo postale prijateljice. Bilo bi previše jednostavno. Previše neat. Ali započeli smo. What? Razumjeti jedna drugu? Vidjeti jedna drugu kao više nego samo simbol u priči. Narednih tjedana Jelena i ja developed neku vrstu rutine. Dolazila bi u 6, ja bih već bila tamo od 5:30. Radili bismo u tišini ili sometimes razgovarali o receptima, dobavljačima, klijentima. Nikada još o Marku, nikada o prošlosti. Samo o sadašnjosti. Ona je bila dobra radnica. Bolja nego što sam expected. Naučila je moje recepte perfectly, ali također je dodala svoje ideas. Predložila je nekoliko novih kolača. Moderni twist na klasične recepte koji bi appeal mlađoj publici. Mislim, ljubim tvoje orahnjače, rekla bi mi jednog jutra. Ali što kad bismo added maybe čokoladu? Ili lavandu? Nešto unexpected? Moj prvi impuls bio je reći ne. Moji recepti bili su traditional, testirani. Ali zatim sam thought, zašto ne? Zašto ne probati nešto novo? U redu, rekla sam. Probaj. Ali ako ne bude dobro, ne ide u menu. Njena lavandin honey kolačić postao je bestseller. Turisti especially su je voljeli, nazivali uniquely Croatian, but also cosmopolitan. Nisam bila sigurna što to znači, ali prodavali smo ih. Petra je primijetila change. Mama, izgled sretnijom, rekla mi je jednom kada je došla na kavu. Sretnija? Ne znam je li to prava riječ. Šta onda? Razmišljala sam. Možda. Okupirana? Imam purpose. Imam nešto svoje. I ta žena, Jelena, kako ide? Dobro, ona je. She's excellent radnica. Petra me je gledala skeptično. Samo excellent radnica? Šta želiš da kažem, Petra? Ne znam, mama. Samo mi je strange vidjeti te how radite zajedno, nakon svega što se dogodilo. Život je strange, rekla sam. I ljudi also. Ne možemo biti zaglavljeni u prošlosti zauvijek. Oprosti? Ti si osoba koja je provela mjeseci u mojoj gostinskoj sobi, bar li jede ili govori. A sada govoriš o ne biti zaglavljeni u prošlosti. Imala je poentu, naravno. Ali ljudi se change. Ja sam se promenila. Nisam bila sigurna kada exactly ili kako. Ali ova Vesna što je stajala u svom kafiću, zapošljavajući ženu zbog koje je njen muž ostavio, running uspješni biznis. Ova Vesna bila je different od one koja je plakala na kuhinjskom podu 5 godina prije.
Bio je januar when dogodio se incident with Marko. Bio je hladan dan, snijeg je padao lightly, pravi Zagreb winter. Kafić je bio warm, pun mirisa cinnamon i kafe. Imala sam several stalne gosti, gospodin Jurić na his utorak stolu, grupa students što su dolazili studirati. Mladi par what je dolazio every sabota. Vrata su se otvorila, donositi hladni air i man. Marko. Nisam ga vidjela 5 godina. Izgledao je. Stariji. Naravno da je izgledao stariji. We were svi stariji. Ali bilo je više od toga. Izgledao je worn, umoran. Hair sivi više nego što sam zapamtila. Lice thinner. Naš pogledi su se susreli. Vidjela sam šok na his licu. Očito nije znao da je to bio moj kafić. Jelena je bila u kuhinji. Nisam znala da li je čula zvono nad vratima. Da li je znala da je arrived. Vesna, rekao je. A njegovo ime na his jeziku zvučalo je strano. Kada je zadnji put rekao moje ime? U tom e-mailu, pretpostavljam. Moram ti reći, ne želim razgovarati with tobom, rekla sam. A moj voice bio je steady. Možeš ići. Molim te, samo 5 minuta. Ne. Vesna, molim te, moram objasniti. Objasniti? Something inside me snapped. Objasniti što exactly? Kako si me ostavio via email nakon 33 godine? Kako si uzeo sve i leaving me with ništa? Kako si... Jelena je izašla iz kuhinje. Zastala je kada je vidjela Marka. Sva krv je otekla od ic lica. Marko je also vidio nju. Njegov face went pale. Jelena? Što? Što radiš ovdje? Radim ovdje, rekla je. A her voice je bio barely više od šapata. Ti, radite zajedno? Marko looked između nas dvu kao da pokušava razumjeti impossible puzzle. Da, rekla sam. Jelena je moja najbolji radnica. Ali... Kako? Zašto? Zašto? Osjećala sam strange sense of power. Because ona je needed job. A ja sam needed pomoć. Simple kao to. Ali after everything, rekla je Jelena, a her voice suddenly postala stronger. Shvatila sam da Vesna razumije more o loyalty i dostojanstvu nego što ti ikada will. Marko looked hurt, što je bilo almost smiješno. Kao da je had right biti hurt. Došao sam because... He struggled za words. Želim apologize. Oboma. Apologize. Laughed, ali nije bilo humor u tom. Misliš da apology ispravi 5 godina? Apology mi vrati my home, moje sigurnost, mi život? Znam da ne može, ali moram try. Napravio sam terrible mistake. Mistakes, ispravila je Jelena. Plural. Multiple mistakes with multiple žene. Marko winced. I know. And sada Sam. Lost everything. Sandra mi ostavila. Lost moj job. They forced me you early retirement. Apartment što sam kupio, prodao sam za fraction of što sam paid jer trebao sam novac. Sada živim u small rented room i jedva preživljavam od pension. Trebala sam feeling something. Satisfaction maybe. Justice served. Ali ono što sam stvarno osjećala bilo je empty. Njegova suffering ne vraća moje back godine. Ne really mijenja ništa. I think, rekla Sam carefully, da both Jelena i ja moved on od tebe. Možda bi also trebao move on. Ali ja. I sam još uvijek tvoj muž, technically. Nismo nikada officially razveli. Istina, priznala sam. Probably bi trebali fix that. Petra će mi pronaći lawyer. Vesna, please. Gospodine, rekao je gospodin Jurić, podižući se od his stola. Dama je rekla da odeš. Mislim da bi šud slušati. Marko looked around kafić, na gospodina Jurića, at studente koji su također sad paying pažnja, at mladi par. Svi su gledali na njega s mixture of curiosity i disapproval. I see, rekao je quietly. Vidim kako stvari are. Ne, rekla sam. Ne vidiš. Because ako bi vidio, razumio bi da to nije o tebi. Nikada nije bilo about ti. Bilo je o meni finding myself ponovo. About Jelena finding her strength.
about obje nas building nešto real from ruins što si ostavio behind. Marko stayed još jedan moment, onda okrenuo i otišao bez drugog riječi. Vrata closed iza him s soft chime. Kafić je bio tih za moment. Onda gospodin Jurić započeo applauding. Slowly, ostali joined, studenti, mladi par, čak i jedan older lady, što je just entered. Osjećala sam tears na mi licu. But oni nisu bili tears od sadness. They bile. What? Relief? Liberation? Jelena je also bila crying. Došla je around shank i bez riječi obujmila me. First time smo ikada obujmile. Hvala ti, šaputala je. Hvala ti što si mi pokazala da mogu biti više than his žrtva. Mi obe možemo, rekla sam, holding her. Mi obe smo. Nakon te dana, something shifted između nas. We still nismo govorile much o our personal lives. Some boundaries remained. Ali postala je less kao boss i employee, more kao partners? Ne, nije quite right riječ. Maybe survivors? Žene koje su shvatile da their strength dolazi ne from muškaraca koji ih left, već from same sebe i jedna drugoj. Kafić je prosperovao. Bi proljeće, imali smo toliko biznis da sam morala hajre još jednu osobu. Mlada žena named Maja, koja je studirala kulinarstvo. Jelena ju je trained s same pažljivošću što sam koristila with her. Petra i Tomislav mi frequently dolazili. Ivan je došao vizit iz Njemačke i ostao 2 weeks, helping u kafiću i telling mi koliko je bio ponosan. That meant more nego što je mogao znati. Jednog jutra, around godinu after Marko visited, Jelena i ja sjedele smo u kuhinji prije opening, drinking kafa kao što smo razvili habit. Imam nešto reći ti, said Jelena suddenly. Što je? Razmišljam o možda starting malim catering business. Na strani, razumiješ, za privatne parties, eventi. Using some od recepata what smo razvile ovdje, ali also novi stvari. Moj first reaction bio je panic. Bila je leaving. Nakon everything. Nakon kako smo built this together. Ne brini, rekla je, očito seeing my expression. Ne leaving kafić. This bi bio just weekends, evenings. I still želim raditi here, ali također želim build nešto svoje, kao što si ti taught me. Kao što sam je naučila. Nisam razmišljala o tome na that način. Mislim da je to izvrsna ideja, rekla sam. I meant it. I možda kafić može biti your kitchen base. Za preparing? Dijelimo facilities? Njena lights light up. Stvarno? Ne bi minded? Zašto bih? Mi smo partners u nekom smislu, aren't mi? Jesmo, said she, smiling. Pretpostavljam da jesmo. Razmišljala sam o tom conversation kasnije, after što je opened kafić i započeli day. Partners. Nikada nisam imala partner relationship sa Markom. Ne really. Bio je boss našeg relationship, decision maker. Ja sam bila samo tamaco što je keep stvari running. Ali ovo, kafić, my relationship sa Jelenom, my new life, ovo bile su true partnership. Built on jednakost, respekt, mutual razumijevanje patnje i survival. Bio je svibanj UN, dobila sam final divorce papire. Trebalo je dugo, birokracija uvijek does u Hrvatskoj, ali napokon je bilo done. Technically više nisam bila Markos žena. Petra je insisted on celebrating. Mama, ovo je velika stvar. Trebamo mark occasion. Ne znam, rekla sam. Osjećam se. Strange celebrating end od svog marriage. Nije end marriage, said Tomislav. Već beginning tvoje independence. Možda je bio right. Tako smo having mali celebration u kafiću after closing. Petra, Tomislav, Ivan koji je došao again from Germany, gospodin Jurić koji je postao close family friend, Ana from kod Ane, Maja i, naravno, Jelena. Donijeli su vino, ja sam napravila several mojih best kolača. Sjedali smo around tables pushed together, govorili, laughed, share priče. Toast, rekao je Ivan, podižući his glas. Za moju majku, najjača žena što znam.
koja je izgradila nešto beautiful from ničega. Tko pokazao svima nama what znači truly biti independent. Za Vesna, everyone chorused. Gledala sam around stall. At my djeca, mi prijatelji, my employee, koja je postao something more. This, shvatila sam, ovo je bio my real family. Ne blood necessarily, već izbor. People koje su tu because wanted biti, ne jer felt obligated. Also toast, rekla je Jelena standing. Za Vesna tko gave mi chance kada je nitko else would. Tko naučio me da past ne define budućnost. I tko showed me what real snaga izgleda kao. Bilo je awkward applause. Većina people knew našu povijest. Zagreb je small grad i glasine travel. Ali if oni thought bilo je strange, nisu showed it. After everyone left, Jelena i ja cleaned up together u comfortable silence. Mislim da bi Marko bio surprised, rekla je suddenly. Surprised o čemu? About all this, about kako se everything ispalo. Think da je očekivao tebe. Broken. Možda even dead, honestly. Ljudi like on ne očekuju njihove žrtve da thrive. Mislim da si right, rekla sam. Ali to je njegov failing, ne naš. Da, njegov failing. Sjedele smo at šank, looking through windows at Zagreb night. Grad lights twinkling, occasional tram passing, life continuing kao što uvijek does. Jesi li happy? Pitala je Jelena. Razmišljala sam about that. Ne znam je li happiness right riječ. Content maybe. Proud. Fulfilled. Ja imam purpose. Imam mjesto što je moj. Imam people što respektuju me. To je more nego što sam imala before. Ja also. Rekla je. Nikada nisam thought da bi završila ovdje doing this, ali ne bih changed it. Ni ja. Bio je istina. Despite everything, pain, izdaja, struggle, ne bih changed how stvari resulted. Because ova Vesna, one sitting u kafiću at 61, ova Vesna je bila jača, pametnija, more complete than ona Vesna što je plakala on kitchen floor 5 years prije. Tjedne kasnije, gospodin Jurić brought prijatelj, journalist from local novin. He wanted write priča about small businesses u Gornjem gradu. And your story, rekao je journalist, mladi čovjek oko 30, je especially interesting. Žena vašeg age starting completely novi business nakon lifetime kao domaćica. It's inspiring. Ne znam je li inspiring, rekla sam. Bilo je more necessary than inspiring. Ali that's exactly what makes it inspiring. Moram znati. Što bi rekla drugim women u similar situations? Honest ko se feel stuck ili bespomoćno. Razmišljala sam carefully before answering. Ovo nije bila samo pitanje. Ovo su bile riječi što će read others. Words što bi maybe pomoći nekome. Ili maybe samo bude empty platitudes. Rekla bih, započela sam slowly, da nije never prekasno da započneš again. Da vašu vrednost ne dolazi from muškarac ili brak ili čak djeca. Dolazi from vas samih. I da sometimes najgore stvari što happen, izdaja, loss, heartbreak, mogu postati katalist za finding who really jeste. Ne bih chosen ovaj path. Nisam wanted moj muž ostavi me. Ali prisililo me da discover strength nisam znala da imam. Journalist nodded, writing quickly. I vaša radnica Jelena, ona je also ima interesting priču, razumijem? Pogledala sam Jelenu preko room where je služila stol. Da, ona also has priču. Ali to je njena storytell, ne moja. Of course. He closed his notebook. Last pitanje. Da li imate any regrets? Regrets. Što nisam fought harder za moj brak? Što nisam vidjela znake earlier? Što sam provela toliko years being invisible? Žalim samo, rekla sam finally, da nisam našla svoj voice sooner. Ali možda je trebalo all those years silence da prepare me appreciate zvuk vlastite voice sada. Članak published 2 weeks later. Bio je small piece, samo half stranice, ali bio je fair i respectful. Donijela je new customers.
People tko wanted podporiti inspirational žena from priče. Ali more importantly, donijela je letters. Žene writing me iz cijele Hrvatske, share njihove own priče, abandonment ili abuse, ili simply feeling lost. Pitale su savjet, ohrabrenje, samorazumijevanje. Odgovorila sam everyone, ili barem tried. Wasn't dobra at pisanje, ali sam tried biti iskrena. Told them what Sam naučila. Da healing nije linear, da snaga dolazi od surprising mjesta, da nikada nije prekasno za reinvent yourself. Jedan letter especially me moved. Bila je from žene u Splitu, 65 years, whose muž left je after 40 godina. Čitala sam vašu priču, wrote she. I for first time from on left me, felt nadje. Ne know šta ću činiti još, ali znam da it's moguće survive. Hvala ti za showing that. Pokazala sam Jeleni letter. Mislim, rekla je, reading it, da bi possibly mi trebale start something. Poput, ne znam, grupa support ili workshop. Za žene nakon razvoda. Ja? Voditi workshop? Ja barely know what činim. Exactly. That's why bi bilo autentično. Ne smo neki experts sa fancy degree. We're just žene koje survived I learned. That's valuable. Švatila sam da je bila pravi. Tako smo started small. Jedan večer mjesečno, just Jelena i ja, talking to mali grupa žena u kafiću after closing. Nije bilo formalno, just razgovor over kafa i kolač. First nekoliko sessions bile su awkward. Žene didn't znale šta reći, kako share. Ali gradually, kao što coffee loosened tongues i atmosphere postao more comfortable, priče počeli flow. Priče bile su heartbreaking i inspiring simultaneously. Žene koje ostavljene after decades. Žene kojima maltretirane. Žene koje just felt invisible u vlastiti lives. Svaka priča bila je different, ali also same, universal iskustvo, not being valuirano. Cilj, rekla sam them on jedna session, nije necessarily osveta ili čak forgiveness. To je find peace. Find yourself opet. Build život što samostalan. Satisfying yours. Ali kako? Asked one žena. Mirjana. Mislim je bilo njeno ime. How when osjećam se toliko lost? Počneš malom stvarom, rekla je Jelena. Jedna stvar koju možeš control. Za me bilo je učenje cook again. Ne za someone drugo, već za sebe. Za Vesna bilo je ovaj kafić. Za te može biti nešto completely different. Ali nađi jedan thing. Just one. Što's yours. Watching Jelena speak, seeing her confidence i snagu, felt proud. Ova žena što arrived moj kafić godinu prije, desperately I broken, she transformed kao što sam ja. Možda that je bio real lesson. Nije da trebamo ostati strong all time, već da možemo break i rebuild, snova i still ostati standing. Scars ne make us weaker, oni pruve preživjeli. Summer došao, donoseći turiste i busy season. Kafić was packed most days. Maja became assistant manager, allowing Jelena i ja more flexibility. Jelena's catering business također grew. She got contracts nekoliko hotela i event spaces. Trebam probably hire my vlastiti assistant, rekla je jednog dana. Možda jedan od žena from našeg groups? Suggested Sam. Someone tko treba novi start? Tako smo hire Ivana, 48 years. Recent razvedena. Tikio was incredible baker. She započela helping Jelena sa catering i sometimes u kafiću also. Watching ove žene work together, support jednu drugu, felt like, what? Circle completing? Proving da našoj suffering može lead something beautiful? Ivan visited again u jesen, ovaj put donoseći girlfriend, German žena named Anke. Bili su together 2 years, rekao je. Mama, rekao je seriously preko dinner u kafiću after closed. Želim sorry. Sorry za šta? Za not biti here after tata left. Trebao sam supporting te, ali sam. Sam bili ljut na him i confused i nekomforan. Nisam znao kako pomoći. Ivan, ti living vlastiti life u drugoj državi. Didn't očekivajte stavljati everything on hold za mene.
Still, ti si moja mama. Trebao sam better. Pogledala sam my son. Već nije dečak, već grown čovjek sa svoje life, svoje ljubavi, svoje regrets. Jesi doing better sada? To je what bitno. Anke, who was tiho listening, rekla je: Vaš mama is remarkable žena. Ivan govori o te cijelo vrijeme. About kako build svega ovoga. She also remarkable, rekla je Jelena, bringing more vina. Never met someone sa takav strength. Bilo je embarrassing, ali also. Nice? Biti sin, bit valuirano, bit recognized za šta sam accomplished. Kasnije dat večer, after everyone left, stajala sam alone u kafiću. Lights off osim small lamp za šank. Mogla sam seeing refleksiju u windows, starijoj ženi sa grey hair i lined lies, ali also žena koja stud pravo, tko smiled, who looked content. Bio je now almost 6 years from dan Marko left. 6 years transformation od invisible žena, crying na podu, do business owner, mentor, independent osoba. Telefon rang, Petra. Mama, ješćeš li slobodna za ručak sutra? Možda. Zašto? Just želim provesti vrijeme sa tobom. Je li to strange? Ne, rekla sam smiling. Nije strano uopšte. After hung up, razmišljala sam about kako relationships promijenili. Petra i ja bili closer now than pre. Maybe jer sad odnosili se kao equals, ne samo kao mother-daughter, ali as women who both razumjeli complexity života. Ivan also more otvoreni sada, sharing about njegov life, svojim plans. Čak mentioned možda moving nazad Croatia eventually, possibly otvaranje svoje business also. Tvoji mama inspirirala me. Rekao bi: If ona mogu in her 60s, mogu definitely jaju my 30s. Jason turned winter again. Zagreb dobio his first sneejeg, transforming grad in beautiful white wonderland. Kafić dekorisao with simple seasonal dekoracije. Ništa fancy, just warm i welcoming. Gospodin Jurić passed away December. Bio je mirna smrt, u spavanju, rekli su njegova porodica. At his funeral, njegov sin approached me. Htio je da znaš, rekao je, da je tvoj kafić bio njegova omiljeno mjesto. Rekao je da ga učinio feel less sam nakon što je mama umrla. Nije mogao znati koliko znači tome. Jedan čovjek, jedan regular kupac, ali also reminder da šta sam built wasn't just o meni. Bilo je o creating prostor where people mogu come, feel welcome, feel less alone. Na his funeral, many people from kafić attend. Jelena, Maja, Ivana, several other redovni. Ve bili, realizirala sam, postali zajednica. Ne family exactly, već nešto jednako vrijedno. Grupa ljudi connected by shared prostor i mutual poštovanje. Beginning novog godine, Jelena approached me sa prijedlogom. Možda, rekla je carefully. Trebali bismo make this official partnership. Tvoj name na everything, ali legally dijelim ownership? First reakcija je bio panic. Sharing ownership, giving kontrolu, ali then razmislio. Hasn't Jelena proved herself again I again? Hasn't ona earned ovaj? Let me razmisli o tome, rekla sam. Razgovarala sam sa Petra, sa mojoj lawyer, sa myself. Everyone had opinions. Petra skeptična, lawyer professional, ja conflicted. Konačno, decided meeting sa Jelena properly discuss. Zašto želiš ovaj? Pitala sam bluntly. Jer, rekla je, wanting build nešto što duže lasted než me. Nešto što continues čak after mi obegone. I jer vjerujem u šta smo building here. Nije samo kafić već community, safe prostor, mjesto gdje žene mogu find strength. To zaslužuje proper struktura, proper protection. Uvjerljivo, ali also scary. Need garantije, rekla sam. Legal agreements o decision making, o financijama, o šta happens if jedan nas wishes izać. Of course, doing properly ili ne doing uopšte. Took several months of lawyer meetings, documenta, negotiations. Petra wasn't happy initially, ali eventually saw logic. Ivan je actually podržavao. Mama, rekao je over phone,
Sometimes treba have faith u ljudi. Jelena proved herself. Možda vrijedi riska. U aprilu smo potpisali papiri. Vesna's kafić officially postala partly owned by Jelena also. Nismo promijenili ime. It ostao Vesna jer je bio brand sada, but bila shared venture. Partners, rekla je Jelena, shaking my hand formal. Partners, potvrdila Sam. Osjetila sam strange mix of terror i relief. Terror od relinquishing nekakav control. Relief od not biti alone, u burden anymore. Summer again. Patterns života. Cycluses seasons. 7 godina since Marko left. Brojila više ne, ali je povremeno računala. One scorching July dan, unexpected visitor. Sandra, Markos bivša ljubav koji ga replaced Jelena. Younger than Jelena bio kad started sa Marko, pero looks already worn. Šta je bilo with ovim muškarcem i leaving destruction u his wake? Tražim Jelena, rekla je quiet. Jelena izašla from kuhinje, stopped kada vidla Sandra. Šta želiš? Razgovarati, molim te. Spremala sam intervenirati. But Jelena signalet je ok. Sjedale together at dalekoj stolu. Nisam mogla hearing šta govorili, ali vidla sam Sandra crying, Jelena nodding. Occasional touch Sandra's hand. After Sandra otišao, došla sam Jelena. Šta je wanted? Same šta mi wanted jednom, razumijevanje, apology. Assurance nije bila luda za falling za his laži. I šta si joj rekao? Rekla sam da razumijem, jer činim. Also sam joj told o našoj support grupi, ako je wished join. To struck me. Jelena dostigla hand sa compassion prema žena koji replaced her. Ne jer forgot patnju već, jer razumjela cycle. Misliš će kome? Pitala sam. Možda, možda ne. Ali offered, which je what bitno. Toga večeri, reflecting o day, shvatila sam nešto. Ova priča, moja priča, Jelena's priča, Sandra's priča, sve priče žena from našeg grupe, nisu really bile o Marko ili bilo kojem drugom muškarac. Bile su o finding autonomije, glasa, snage unutar ourselves. Marko was just, what? Catalyst? Villain? Ili simply flawed čovjek making selfish choices without razumijevanje full impact. Maybe all three. Maybe none. U koncu, his actions led ovdje, prema ovog kafić, community, novi života što bih never imagined at 56. 15 godina marriage felt like lifetime, 33 još more. But također felt like preparation, all those years učenje manage household, cook, planiranje, pažnja details, those skills translated direktno to running business. Maybe ništa je wasted. Maybe sve, good i bad, joyful i painful, contributes tko postajemo. Kasno jeseni, dobila letter from court. Marko filed za bankrot. Financijsko stanje bilo grim, debts from multiple failed ventures, kredit još outstanding from San What prodao. Trebala bi osjećati zadovoljno. Jelena komentirala when pričala her. Trebala, složila sam. Pero nije. Što osjećaš? Tunga. Tunga da čovjek što provela toliko godina mojeg života ended ovako. Pero also, odvojeno. Kao da njegova patnja ništa not affect me anymore. Možda to je real osveta, rekla je Jelena thoughtfully. Ne wanting osveta više. Smart insight. Real osveta možda wasn't seeing osoba suffer već not caring anymore if oni suffer ili ne. Several days later, na impuls, pisao letter Marku. Kratko, neemocionalno, jednostavno nekoliko riječi. Marko, čula your financijska situacija. Nije pisana za gloat ili offer pomoć. Samo za wish dobro. Whatever happened između nas, shared život jednom. Nadam se nađeš mir. Vesna. Nisam očekivala odgovor i didn't dobila jedan. Ali slanje letter felt like closure? Final releasing bilo kakva preostala resentment ili attachment. Petra pitala later zašto poslala it. Jer, rekao sam, holding gnjev just weighs mi dole. Letting ide felt lighter.
Ali nakon svega učinio, after everything učinio, izgradila još better life. Holding gnjev wouldn't change prošlost, just be poison budućnost. Tako pustila go. Petra luktja sa nečim like Ave. Kada postala tako mudro, mama? Nije mudrost, rekla sam. Jednostavno umor. Biti ljut je iscrpljujuće. Biti u redu je. Lakše. Winter returned. Cycle kontinuira. Zagreb snov. Kafić warm. Life continued its rhythm. Support grupa grown. Now redovno 15 till 20, žena svaki mjesec. Started having posebne events. Cooking workshopi taught by Jelena i ja. Financial planning seminary taught by Tomislav. Legal rights sessions taught by lawyer što helped me sa razvodom. Postalo more than support grupe. Became resource center, safe space, community. One participant, Darija, počeo volunteer teaching osnovne computer skills. Meni starije žene haven't comfortne sa tehnologija. Another Brankica organizirala job preparation workshopi. Watching žene help jedne druge, share resources, build connections. Ovo je bio true empowerment. Nije only individual strength, već collective podršku. Spring again, 8. godina. Stajala sam front kafić one early jutro pre-opened. Watching grad wake up. Tramovi starting run, ljudi heading work, trgovine opening shutters. Moj refleksija u windows showed žena nearly 67, gray-haired, lined, pero also strong. Fitted. Alive na način nisam bila for many years. 8 godina ago, izgubila husband, home, security, samoidentitet. Today, imala successful business, strong relationships, sense purpose, a community depending na meni. If told te 61-year-old žena plačući na kuhinskom podu da će 8 godina later biti business owner mentoring druge žene, hiring čovjek due koje muž left za. Bili believed it? Probably ne. Ni bi he. Ali here stood, still standing, strong than ever imagined possible. Vrata opened, Jelena arriving early kao usual. Dobro jutro, partnere, rekla sa smile. Dobro jutro. Together started morning rituali, varenje kafe, setting tablovi, preparing dnevne specijale. Comfortable routine developed preko years, 2 žene working u sync. Razmišljala about expanding, rekla je Jelena after a while. Expanding? Možda drugi lokacija. Smaller prostor. Focus primarily na catering kitchen. Daje us više prostora hiretake. Business discussion. Partners discussing planova. Growth strategies. Budućnost. Kako far pošla from žena who couldn't imagine život izvan Markovi shadows. Let's razgovarati brojevi, rekla sam. Vidjet feasibility. Businesswoman odgovor. Competent, confident, racionalan. Who becoming? Ili možda, who uvek bila inside, samo trebalo devastation otkrivati hair. Throughout dan, between serving klijente i managing operacije, thoughts vraćali se repeatedly same pitanje. Bila li zahvalna za šta happened? Couldn't answer i pravo. Devastated by betrayal. Apsolutno. Wish spent 33 godina different. Nemoguće znati. Pero grateful za where ended. For život build, osobe upoznao, snagu discovered. Yes. Despite everything, pain, struggles, tears. Noći ne spavajući razmišljajući kako preživeti. Yes. Bi change it if mogla? Ne. Because changing mean losing Vesna, kafić, community, partnership sa Jelena, close relationships sa Petra i Ivan, samo znanje i strength našla. Closing vrijeme, after zadnji kupac otišao, Jelena i ja sat šankom sa vinom. Rare indulgence, pero tonight felt appropriate. Za šta pijemo? Pitala je. Razmišljala. Za survival. Za transformation. Za finding ourselves nakon losing everything. Dodao Jelena, raising her glass. Za friendship nije trebala postojati, pero does anyway. Glasses clinked. Vino bilo dobro. Croatian Krno from Hvar, što lokal dobavljač preporučio. Sometimes, rekao sam slowly, razmišljam about everything happened as. What word?
blagoslov disguised. Ne, nije quite pravo. Morkao. Necessary destruction? Kao požar clearing stare vegetacije, tako novi growth može početi. Phoenix iz pepela, komentirala Jelena. Something like. Paused. Misleš li Marko knows, razumije, šta accomplished, šta built? Jelena shrugged. Probably ne. Ljudi like on rarely see beyond vlastiti perspective. Ali nebitno more, does it? Ne, složila sam. Suppose not. Pero makar neko dio mene wondered. Did on regret ne just losing women, pero not seeing njihova potencijala? Did on realize through daleć ljudi could have enriched his života radije chasing mlađi versions istog iluzije? Probably nikad znati. I, increasingly, nije važno. Closing kafić, turning off svetla, locking vrata, walking kroz tihe noći streets prema small stanu, felt peaceful. Ne dramatic, ne grand, samo, mirno. Prolazilo 8 godina building ovaj life. Ne perfect, had debts još paying, challenges daily, nesigurnost about budućnosti. Pero bio moj. Fully, completely moj. That večer, before spavati, looked staroj fotografijoj dugo taktu ladicu. Vjenčanje foto. Marko i ja, mladi, hopeful, dressed najbolje što afforded. Looked strangers sada. Ili možda, looked different ljudi who indeed bili different. Younger Vesna u fotografiji didn't znala heartbreak coming, didn't znala strength posedovala, didn't znala života could rebuild from ruins. Part me pitied her, innocent, naivna, trusting toliko. Pero another part envied. Still had years ahead not knowing, still believed forever. Žao mi, whispered fotografiji. Žao što didn't zaštititi better, što didn't see znakovi, što didn't value yourself više. Pero also hvala. Hvala za izdržati, za surviving, za vođenje ovde. Returning foto u ladicu. Nije potreba display anymore. Nije potreba hračuv ili rezent. Samo. Part istorije, nothing više. Life somehow fair. Marko hurt multiple žena, ended alone i penniless. Possible nazivati karmu, justice, coincidence. Pero za mene i for Jelena, za žene u support grupi, za sve preživele heartbreak. Real pravda nije bila his suffering. Bilo vas našoj thriving. Living well, as izreka says, best revenge. Pero found također, living well je own reward, not revenge uopšte. Next morning, opened kafić usual vreme. Jelena došao shortly after. Maja i Ivana followed. Regular klijenti started trickling u. Faces poznate. Greetings topla. Rutina comforting. This bilo was život. Nije dramatično ending. Nije bajka resolution. Just. Real. Lived. Continuing life. 8 godina from husband leaving. Standing own business. 77 years old I feeling. First vreme long time. Truly alive. Not despite šta happened. Possible zbog it. I da bilo je lesson. Finally learned najtežim mogućim putem. Value nije u being someone's wife, mother, služavka. Value je u being yourself, fully, wholly, unapologetically. Took 61 godina i devastating betrayal learniti. Pero learned have. I nikad zaboraviti again. Kraja? Ne exactly. Jer priče like mine ne zapravo end. Oni evoluiraju, transformišu, kontinuiraju. Pero ova chapter, least. Chapter Vesne koja built život from ničega, who found snagu neznala possessed, who created community od shared patnje, ova chapter closing u način felt. Complete. Kafić opened. Day started. Life, u its messy, complicated, beautiful realnosti, continued. I ja, Vesna Horvat, survivor, business owner, mentor, partneru, mother, prijatelj, ja continued tambem. Stronger, wiser i konačno. Truly free. Pero tog jutra, something felt different. Možda bilo je način što sunce padalo through prozore, stvarajući zlatne pruge across drveni podovi. Možda bio je miris svježe kafe mixing sa cimetom from kolača, što Maja pripremala. Ili možda,
i ovo vjerojatno closest istini, bilo je način što sam osjećala u vlastitoj koži. Comfortable. Mirna. Kod kuće u vlastitom tijelu first put in. Koliko dugo? Decenija možda. Gospodin Novak, new regular, što počeo dolaziti after gospodin Jurić passed, settled his usual stall near prozor. Bio je retired profesor, lonely widower, što našao kafić after his žena umrla prošle godine. Reminded me of myself neko način. Osoba rebuilding life after devastating gubitka. Dobro jutro, Vesna, rekao je sa sad smile. Imate li danas pasuticu? Naravno, odgovorila sam. Upravo sam završila beč. Donijet ću vam tanjur. U kuhinji, spooning out pasutice, jednostavne meat i vegetable stew što mama used make, našla sam se thinking about koliko daleko došla. Ne samo u business smislu, nego u every way. Mogla sam remember žena što bila 8 godina prije. Scared, broken, convincing da vrijedila nothing without Marko. Žena što couldn't imagine surviving Dan, let alone building cijeli new life. Ta žena bila je totalni stranac now. Odnijela pasuticu gospodinu Novaku. On me zahvalio toplo, započinjući jest immediately. Watching him enjoy food što pripremila sam, vidjela expression contentment na his face. Mali thing, ali also veliko thing. Bila giving comfort kroz jelo, creating moments mira for ljudi who needed them. Nije bilo about Marko anymore. Nije bilo about proving anything anyone. Bilo je simply about creating value, offering top line, making corner world malo better. Jelena approached dok Sam bila at shank. Imamo problem, rekla she quietly. Heart sank. Šta type of problem? Dobavljač, onaj Formeso. Povećali su cijene 40%. Retroactive za prošli mjesec also. If plaćamo naše margine. Business problems. Real, practical problems that didn't have anything do sa emotionalne drame ili prošlosti. Samo economics i survival u competitive tržištu. Trebamo meet, rekla sam. After zatvaramo tonight. Gledati ad brojevi, možda find novi dobavljač. Ne možemo akceptovati 40% povećanje without negotiation. Jelena kimnula, returning to work. Watching her go, realizirala koliko je evolved naš partnership. Nije bila samo employee anymore. Bila genuine partner što shared burden decision making, risk taking, problem solving. Dane proceeded u svom običnom ritmu. Serving customers, preparing food, managing 1000 mali details što keep kafić running. Pero beneath surface, mind bioworking, calculating numbers, considering alternatives, planning negotiation strategies. Tu je also part transformation. Naučila think strategically, financially, logically. Skills što nikada razvila za vrijeme braka, jer Marko handled important decisions dok sam radila domestic work. Ironično što samo through losing sve naučila think for myself. Around podne, Petra došla sa iznenađenjima. Imala sam one s njom, woman around 45, impeccably dressed u business suit, carrying laptop bag. Mama, rekla Petra sa barely contained excitement. Ovo je Lucija, ona je from marketing agency, wanted razgovarati with you about. Well, I'll let her explain. Lucija extended ruku professionally. Gospođo Horvat, zadovoljstvo meet you. Your kćerka, telling me about vaš kafić and vaš work sa women's support grupu. Moja agency specijalizuje u amplifying priče social impact businesses. Vjerujemo vaš priča could inspire many more ljudi, possibly attract investors za expansion, maybe even media coverage. Investors, media coverage, expansion. Words što bi scared me par godina prije. Now, felt. Intriguing. Sjednite, rekla sam. Želite li kafu, kolač? Over next sat, Lucia explained njihov proposition. Creating digital content around kafić priča, featuring women from support grupe, with njihov permission, naravno. Developing stronger online prisutnost, possibly even attracting sponsorship,
ili grant funding for expanding support programi. Ne želimo mijenjati what radiš, emphasized ona. Just pomoći more ljudi find you. Your authenticity je asset. Ne htijemo dilute that. Petra gledala me anxiously, očito hoping bi bio zainteresirana. Lucija predstavljala world što sam znala nothing about. Social media, digital marketing, branding. Trebam razgovarati with my partner, rekla sam eventually. Jelena mora biti involved u any decision about kako predstavljamo kafić. Lucija smiled approvingly. Naravno. Volim vidjeti genuine partnership. Tajke svoje vrijeme. Here je my card. Kontaktirajte kada redi razgovarati more. After otišle, našla Jelenu u kuhinji. Čula si? Pitala sam. Delovi, marketing agency? Da. Žele pomoći use grow online prisutnost. Attract more people to support group, possibly investors. Jelena stopped što radila, turning to gledati me directly. Što misliš? Nisam sigurna. Part of me je excited. Možemo helping more women, expanding impact. Pero also nervous. Šta if becomes too big, too complicated? Šta if lose what makes ovaj special? Valid concerns, kimnula Jelena. Pero also, isn't point helping što više ljudi moguće? If imamo tools da reach više women što struggling, shouldn't try? Bila je right? Naravno. Support grupa currently dosezala maybe 15 do 20 women mjesečno. Šta if mogli dosegnuti stotine? 1000 even? Razgovarajmo about it properly, rekla sam. Večeras after close. With brojevi, clear heads, maybe malo vina. Jelena laughed. Sounds like plan. Afternoon rush kept me busy enough that I constantly think about Lucia's proposal. Serving, preparing, cleaning, managing, endless cycle, što postao comforting u its predictability. Pero evening came, after zadnji customer left. Jelena I ja sjedele with ne samo vino, but also laptops, financial statements, notebooks. Dobro, rekla Jelena, ever practical. Hajmo list pros and cons. Pros: wider reach, vish women helped, potential funding for better facilities, professional guidance on growth, možda even salary increases for staff. Cons: loss of intimnost, current setup, possibility of commercialization ruining authenticity, increased workload, potential conflict between business growth and our social mission. Razgovarale for sat, maybe više. Not agreeing immediately, pero exploring, questioning, considering from every angle. Šta if, predložila sam eventually, dogovorimo meet with Lucia again, pero set very clear boundaries? Kažemo exactly šta willing accommodate I šta je non-negotiable. Like šta non-negotiable? Pitala Jelena. Intimnost support grupe. To ostaje small, personal, safe. No cameras, no press during sessions. Also, mi kontroliramo content. Ništa goes out without naš approval. I any profit from ovo, ide back into program, neju marketing agency. Jelena nodded slowly. I insist that any women featured U marketing have full control over njihove priče. No exploitation, no dramatization beyond što oni comfortable sharing. Constructing careful framework, protecting what mattered while allowing room growth. Compromise I boundaries, skills što naučila late in life pero služila well now. Hađmo kontakt Luciju. Rekla Jelena konačno, pero with lista demands. If accepts, probamo. If ne, nastavljamo as now. Ruku stiskom, agreed. Partners making decision together, protecting njihov creation while allowing evolution. Emailing Luciu to evening, laying out clear conditions. Nije očekivala immediate response. But came next morning, enthusiastic agreement to all naša terms, plus several additional protections što ona predložila. Meeting scheduled za sljedeći tjedan. Meanwhile, life continued. Support grupa session that week, particularly moving. Nova žena, Ana, ne original Ana from Kodane, pero različita Ana, shared priča što reminded me painfully of vlastita early days. Husband od 25 godina
Ostavio je for coworker. Uzeo most shared imovina through legal maneuvering. Ostavio je with malo novca, no job skills after godine being domaćica i potpuno lost identity. Ne znam tko sam anymore, plakala je. Bila sam Josipova žena, mama mojoj djeci. Now djeca grown, Josip gone. Tko sam ja? Every žena u sobi znala da je to osjećaj. Vidjela reflection vlastitih iskustava u Anna's tears. Tko si, rekla sam softly, je pitanje što sada možeš answer yourself. Nije više defined by relationships others. Teško, zastrašujuće pitanje, pero also oslobađajuće. Kako počnem answering it? Pitala je. Jelena spoke pre nego sam mogla. Počneš malim stvarima. Šta voliš? Ne šta tvoj husband volio. Ne šta tvoja djeca wanted. Šta ti voliš? Možda ne znaš odmah. To je okej. Istražuješ. Probaš stvari. Some fit, some ne. Slowly, gradually, nađeš sebe again. Ili možda, added sa mali smile, nađeš completely new sebe što nikada znala postojala. Watching Jelena speak sa takvom wisdom i compassion felt overwhelming pride. Ova žena što arrived desperate i broken now helping others find their own put. To bilo je true success. Ne financial brojevi ili business growth, pero human transformation, both naša vlastita i one što facilitated za others. After session, Anna approached me privately. Mogu li pitati nešto personal? Rekla je nervous. Naravno. How long before osjećala okay again? Before stopped hurting? Honest pitanje zaslužujući honest answer. Još boli sometimes, priznala sam. Ne na way što before, pero memories still sting occasionally. Pero osjećaj okay? Možda godina, maybe 2, before neki dani felt normal. A couple more before felt actually good, rather than samo okay. Toliko long? Anna looked devastated. Pero, dodala quickly, ne znači those godine su bile samo suffering. Usred them, gradila sam gestured around kafić. Počela helping druge. Reconnected sa mojom djecom u deeper način. Naučila skills never thought moguće. Pain i growth događaju simultaneously. Ne moraš čekati dok pain prestaje da počneš living again. Anna nodded, wiping tears. Hvala. Za honesty. Everyone else keeps saying bit će bolje, pero ne govore koliko dugo ili šta činiti, Meanwhile, rekla sam, čini što možeš. Jedan dan at time. Nekad jedan sat at time. I polako, without even noticing, accumulate enough dobri sati da počneš feel like maybe, možda preživećeš, after all. Ostala for dodatni sat after everyone otišao, helping clean up i razgovarajući more. Before otišla, stisnula me tight. Ne znaš šta ovo znači, whispered. Finding mjesto gdje ljudi stvarno understand. Znam egzakt što znači, rekla sam. To je why postojimo. Tjedan later, meeting with Lucijom i njenim team. Došli prepared with presentations, mock-ups, strategic planovi. Impressive, pero also little overwhelming. Jelena i ja slušale pažljivo, asking questions, occasionally exchanging glances. Plan included. Professional fotografia kafića, I support group sessions. With consent. Interviewing several women via video testimonials. Creating website, I social media presence. Reaching out to potential grant-making organizations. Possibly even pitching Priča to local news stations. Timeline. Pitala Shelena practically. I costs? Initial phase. 3 mjeseka. Explained Lucia. Cost for vas. Nothing upfront. Radimo on success basis. If dobijemo funding through naš efforts, uzimamo small percentage. If ne, jedemo gubitak. Reasonable terms, pero still felt like big step. Možemo li razmisliti over weekend? Pitala sam. Apsolutno. Actually, Lucia dodala, appreciate što niste jumping immediately. Shows pažljivu consideration što z exactly vrsta leadership ovakav projekt needs. Petra, što bila present at meeting,
literally bouncing sa excitement after Lucia s tim otišao. Mama, ovo je neverovatna opportunity. Znam. So zašto ne reći yes odmah? Jer, objašnjavala patiently, big decisions trebaju time. Jelena i ja moramo biti potpuno aligned. To nije samo moj kafić anymore. Petra calmed, nodding. You're right, oprosti. Samo excited seeing kako daleko došla. Touching sentiment. Moja kćerka što bila worried i frustrated sa mnom years prije, now proud I supportive. Hvala, rekla sam, hugging her. For everything. Za helping me when ostavio me. Za posuđivanje novca za kafić. Za being patient when bio teška. Ne znam if bih ovdje without tebe. Petra held me tight. Would našla način, rekla je. Maybe took malo longer, pero would našla. Ti si jača nego ikada dala credit for. Walking home that večer, razmišljala about sve što transpired. A devastated housewife to business owner fielding proposals from marketing agencies. Journey felt surreal, pero also felt earned. Svaki step, tears, struggles, small victories, setbacks, breakthroughs, svaki jedan doprinio where currently stajala. Next dan, Jelena i ja meeting privatno. Šta instinkt govori? Pitala sam je. Honestly, excited pero nervous. You. Same, mislim. Možda try. With sve zaštite nagovara, šta worst može happen? Možda fail. Možda postane too much. Pero možda, rekla sam, možda stvarno help stotine women šta currently struggling alone. Isn't worth risk? Jelena smiled. Kada izgovaraš that način, kako mogu reći no? Kontaktirale Luciju, pristale na partnership sa nekim dodatnim conditions. Kontrakt potpisani, plans započeli, fotografije scheduled. Nadolazeći months bili whirlwind. Fotograf capturing kafić u najboljem svjetlu. Video crew, mali, diskretan one, recording testimonials. Web designer creating beautiful site. Social media strategist teaching nas basics online engagement. Sve while maintaining regular operatia, serving customers, running support group, managing finances. Exhausting, pero also exhilarating. Website launched u jesen. Simple pero elegant, telling priča od kafića its mission, featuring testimonials from women, only one što explicitly gave permission. Social media response exceeded expectations. Lokalci who never znali kafić postojao počeli coming. Women from drug parts Hrvatske contacting about starting similar groups njihovim gradovima. Even nekoliko international inquiries. Pero most impactfully, grant applications što Lucia helped submit počeli receiving positive responses. First grant, 15.000 eura, arrived early winter. Šta činimo s ovim? Pitala Jelena, staring at bank statement. Što želeli always činiti? Rekla sam. Hire proper counselor for support grupa. Možda upgrade facilities little. Možda start mali emergency fund za women, što desperate need help. Creating proper non-profit struktura, separating from kafić operations pero using space. Hiring Maria, licensed therapist što already volunteer occasionally. Part-time position leading grupe. Transformation from informal gathering to legitimate support program. Scary, pero necessary for growth. Winter donijela još jedna iznenađenje, invitation speak at TEDx event u Zagrebu. Lucia koordinirala, pero odluka whether accept ultimately mine. Ne znam govoriti javno, rekla sam skeptical. Nisam javni speaker. Nisi bila business owner either, countered Petra, or mentor, or employer. Learned all that. Možeš naučiti this too. Fair point. Acceptovala invitation. Then immediately panicked. Preparing talk. Most terrifying thing done years. Šta reći? How structure it? What if forget everything ili sound foolish? Jelena helped practice. Petra also. Maria offered professional guidance public speaking. Still felt wholly inadequate dan of event. Standing backstage, waiting be called. Hands dirtechi uncontrollably. 1,000 ludi you audience.
Video recording that would online afterward. Microphone-attached lapel felt heavy cow stone. Vesna Horvat everyone, announced host. Walked onto stage somehow. Lights bright, faces blurred. Opened mouth, somehow words emerged. Prichala about 33-year marriage ending via email. About losing home, identity, security. About terror opening kafiću, hiring Helena, building community. About discovering strength never knew possessed. Nije bila polished presentation. Voice cracked several times. Forgot memorized lines. Improvised instead. Probably violated every public speaking rule. Pero audience slušala raptly. Vigila women wiping tears. Saw Ludi nodding recognition. Felt strange connection room full. Strangers united shared human experience loss I resilience. Finished somehow. Applause overwhelming. Walking off stage, legs barely držale. Bila si incredible, rekla Petra backstage hugging tight. Forgot pola what planirala reći. Nebitno, rekla šta needed biti said, from heart. That's što important. Video posted online sljedeći week. Within days, had 100,000 views. Comment section filled sa preach from women worldwide sharing similar iskustva. Emails flooded. Media requests, speaking invitations, women asking advice, organizations wanting collaborate. Overwhelming, terrifying, humbling. Ne mogu respond everyone, rekla sam Jeleni, gledajući inbox. Ne trebaš, rekla she practically. To je why postoje filters. Respond onima što align sa našom mission. Ostale, šalje polite standard response. Practical wisdom keeping me grounded. Would lost you overwhelm without Yelena's steady presence. Jivit settled into new normal. Busier than prije, pero also more purposeful. Kafić prosperovao. Support program helped around 100 women yearly now. Speaking requests dolazili regularly. Akceptovala selektivno. Pero usred svega, nalazila moments mirnosti. Morning coffee sa Jelenom before kafić opened. Sunday dinner sa Petra, Tomislav, occasionally Ivan when visiting. Quiet evenings u small stan. Reading ili simply sitting sa šalicom čaja. Moments gdje naprosto postojala, without need performing ili achieving ili proving bilo šta anyone. One such evening, čitajući knjigu u fotelja, phone rang, broj što ne recognized. Bok, odgovorila cautious. Vesna, it's Marko. Da caught. Hadn't spoken directly njemu years. Od that dan appeared kafić. Šta želiš? Glas cooler than osjećala. Ja. Vidio sam tvoj TEDx talk. Online. It was. Pauza. Bilo je impressive. Never znao. Never znao šta? Never znao bila toliko. Sposobna, jaka, articulated. Sve ove godine, misleh. Još jedna pauza. Misleh što? Nisam planning pomoći him. Misleh bila just. Ne znam. Ordinary, pretpostavljam. Content being žena kuće. Never realizovao. Never znao imala sve ove potencijal unutra. Zanimljivo, rekla sam dryly. Jer uvijek bila ista osoba. Ti jednostavno nikada gledao pažljivo enough vidjeti. Silence na drugom kraju. You're right, rekao eventually. Bio sam. Blind, selfish, glup. I sad, watching šta accomplished, realizujem šta lost. Ne samo u tebi, pero. Možda future što mogli imati if bio bolji čovjek. Marko, rekla sam wearily. Ne zovem za apologize ili try iznova ili whatever misliš. Ne, interrupted. Znam, nije to. Samo wanted. Ne znam. Acknowledge, pretpostavljam. Acknowledge da bio wrong. O svemu. I da zaslužuješ every success imaš. Hvala, rekla sam, suddenly osjećajući samo umorna. Appreciate acknowledgement. Pero also treba say, nije about you anymore. Nije bilo dugo vremena. My life, my success, my happiness. Non je povezano tvojim opinions ili actions. Razumiješ? Razumijem, rekao quietly. Neću više zvati. Samo wanted reći to.
Doviđenja, Marko. Doviđenja, Vesna. I čestitam. Stvarno. Call ended. Sad zamišljena nekoliko minuta. Processing. Marko's acknowledgement. His regret. By meant everything nekoliko godina prije. Now? Bilo nice, pretpostavljam, pero not necessary. Validation ne dolazila od njega anymore. Došla od unutra, from knowing što accomplished, from community built, from women helped, from strength discovered. That realization felt like final piece falling mjesto. Truly, completely free od his shadow. Next morning, told Jelena about phone call. Kako feels? Pitala je. Honestly, malo tužno za njega. Pero also, nothing. Ne ljutnja, ne satisfaction, samo praznina gdje used biti emotion. That's dobro thing, rekla Jelena. Znači moved potpuno. Možda bila right. Možda indifference bila ultimate freedom, ne caring enough even be angry ili hurt. Life continued its forward motion. More women joined support grupa. Drugi locations at Jelena's Katerin.